Hudi takama nukan iti to mon punching na taki jao. Hello, hi guys. So once again, welcome back to my channel. To sob manu ke salam janai di ase aru I hope family members kan bi bal hoina thakibo kona biswas ase. To moi last time give away korina aru winner bi moi video te aru publish kori dise. To winner to kun ase kona to taike handover kru karne moi taike time dise moi 4 din la time di na niauna time ke response kurina tai laga process to moi video de true te moi kwanis na nam atakan la kila number ole moi print kori dibo kwanis na to moi print korate bi alob le tu she kile mane parent de to time de manu muri jese ne hoina print korala to alob le to na dakisile to bishi din bishi te moi itu laga result aji handover korala video bana ase to taibi aru itu ase winner do to mola channel te taibi ahi dia karne taibi welcome kuri ase aru itu alob kile mane alob le tu shikole do taibi tala kam ekta hoi jaise to almost aru itu bi parent de thaka parent te ekta school student ase school jala na to nia hona tai NCC kam karne tai bahar de jaise to nia hona moi itula do moi video banao na parin thakise to kumba manu to hudi daise to winner list bi update dina kile handover na kora laga video update dia nai kona kuma manu nia hudi daise to ane moi bi ko jawab diule to na thaga hoise to tai bi tala kam karne ja karne to aji moi handover kurule ase to moi social media de moi pra kwa zaban dia to aji moi tahan ke moi handover kurbo to moi sob moi kinia kurise ki kurise to anbi apnan ke dikhai dibo to tai ke handover na kora age de tai ke ekta duita kotha hodibo to apni amoi enika give away kura de apni ke kininga lagise apni itu te achievement korina Inya to alag khan give away khan hoile to moi iman bi na kora hoile sports la hoile to jersey khan boot khan ini give away ale to moi bi khushi pai aro manu man bisi comment korise moi pra pa to ekta khushi ase thank you to apni amu apni laga site bra ekta duta ene sharing korle babna khan sharing kori dibi taila subscriber khan support kori thaki aro subscribe na kora khan taila subscribe kori dibi koina itui kole mon ase thank you so guys to moi bisi deri na kori na ita moi handover kori dibo to koanis na moi itu set to moi dibo koina thaise to half pant aru kamis to itu ase half pant aru itu ase kamis to apnian ke bi dikhai dibo to apnian ke amoi olta dikhibo pare de to tai moi tai ke time dia hisab de tai bi moi response korise to taila nam aru itu jersey do moi ke dise to moi ate number bi likhi dise aru taila nam bi likhi na ase de to taila original name to alag thaise bolibe itu tai moi ke comments korala to mane sob manu bi channel lagaine nam khan to ekta nickname eni ga bi thaki jai to itu nisna original nam itu apni moi ki dia to original nam mes na to yate ating konaru itu tu cookie ko to ine apni la try plus do na to tala nam to original to ating ase to ti ase to apni give congratulations to amoi apni ge give away kora nisna to apni achieve korise to apni give apla journey te bolibe apla study te hoise bolibe apni bi god bless koribe apna भी सक्सेस करबे आरो अपनी की ते फुटबॉल ते ओलिबे अपनी इंटरेस्ट लगा दो अपनी लगा ड्रीम तो सक्सेस करी लोबे को ना मोय पले ब्रा लोप शेयर करी दियासे thank you hello guys itu ase jersey to paile se mokan hudi takama nukan iti to mon punching na taki jao kile nakuri na taki ase ko to khan do na itu ase de jersey to paise de aro itu half pant तो so guys to finally to moi itu give handover kori dise to moi idula true tibra moi aro ekta duita moi sharing kori dibo to
maximum moi laga 10k subscribe hotishi kore to moi aro itu time de moi give away kurbo to itu time de to moi duita saman kurbo to itu jitia moi la 10k hobo to titia moi announce kuri dibo ki dibole ase ki noy to apni kan support kuribi support kurina aha nisna aro age dibi jabo karne aro ekta moi bi bal kam kurna jawle moila munte icha thaka nisna apni kan laga support na thakile moi bi ek na parbo to apni kan bi support kuri dibi kona itu short tebra sharing kuri di ase to te ase to I hope to aji laga video de apni an ke kini ala ise kini ka ase to apni an comment section kuri dibi to নতুন মানুহ মোলা চ্যানেল তে ভিজিট করনা আইসি করে তো সাবস্ক্রাইব করে তো না পড়ে দিবি সাবস্ক্রাইব করে তো বেল আইকন দবাই দিবি তো আপনি এন কারণে নিকা নোটিফিকেশন আই থাকে কারণে মোলা লাইফস্টাইল মই মুকবাং লয়না আইবো ইনফরমেশন লয়না এবং আর মোলা লাইফস্টাইল লয়না আই থাকে তো আপনি ইতুতে আমাকে সাপোর্ট করো কারণে কোনাই তো জানাই দি আছে তো সব মানুষকে বাবাই 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 জয় হিন্দ বন্দে মাতরম वाली जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन